ha Jini Shashon Mojini ha Jini Shashon Mojini ha Jini Shashon Nanin Nashenangai Nashenangai 43 Korbuk Assembly ni Magrom edisi Village Amtoyo tini Sangrong Shaloti Pramotani Bukakti Kaisa Lahar Himbotok Klaizaka O Pandao Manjak Phake 43 Assembly ni Tipramotani Engi Bataine Sanjoy Manik Tripura YTF Central Committee ni Adong Surojit Marak Kesam ex MLA Burbo Mohan Tripura Buma Bodol ni Adong Juk Oruna Devi no Khobai Amtoni Joto Tipramotani Adong Rok O Pandani Bisinti BJP te CPIM yakare Khongbrai no khongni Khorok Chinoi Buta Tipramothawa Hafakya Yagulo Koktuma Thumnai Rani Buskango Sanjoy Manik Tripura Saka Tini no Pandao Phai Saimanka Amtoni Joto Khaka Hamlukuro O Bisiwa Tipramothano Budrui Keplai Khlainai Hini Saka তিনি মাগরুম বিশিয়েছেন চার ফ্যামিলিনি 12 বুতার সিপিএম এবং বিজেপি ইয়াকারই চিনিতি প্রামথা সুপাইহা চিনিতি প্রামথা ফাইমানি বাই বনসং লামজাক সগো এবং খাবাই খুবাই বনসং ইয়াসাক সগো তিনি নিসিমি বক চিনিতি প্রামথা অংখা চিনি মহারাষ্ট্রনি সৈনিক হিসাবে বক বসকাঙ্গ जों বাই ইয়াপ্রি বাক্সা ফান বাক্সা খাইয়ে সামুং খাইনাय हिनै जों बनो कग्रजाक এবং बबाइनो जों सामुं खाइनाय बसकांग जों चिनिति प्रासानि हामक्राइनि बागै जे चबा उ चबानि बागै जों जत बाक्सा खायो जों महाराष्ट्र सुबानि बागै जों रेडी जों बिनि बागै जतनो आं पाइफ्ले हामजामुं चिनि वारियार्स दंबो जारा बनो लामजा सहित फैनाय पहिलानि सिमिन जगाजग खायो आं बनोबो पाइफ्ले हामजामुं रमनि बिसिंतै दिनै इरनो पारेखा हामबाय रेलिनि बिसिंतै बुसुग्राते सारा मानदा नों जे करबुक एसेम्बलियो जे रेली खलाय दङ रेलिनि बिसिंतै लुकुरुकनि बिसिंतै बुसुग्रा सारा मानो चिनि इरो करबुक এই বিধানসভা কেন্দ্র जों इरो 100% पास होनाय এবং इरो सीपीएम এবং बीजेपी रो बंनि जामना बाजियाबता होनाय बक बुट कम मानमानि परियो जामना बाजियाबता होनाय मु इतिहास होनाय बक ওই জায়গা পরিষ্কার কক থানে বারে जों नुखा बीजेपी रो जे জায়গা बीजेपी नि प्रार्थना ति बक रिसिरिं जागिया रिं जानिलाय दुरुर কক এরপরে বিনি পরে বক যখন থাङो ও সময় হালে বিভিন্ন প্রশ্নनि সম্মুখীন হই বক সমস্যা অংজাগাय फिल्म माफायो कि फिल्म माफायो बिनि बागै जों इमुना प्रमाण खायो जे बीजेपी कोनो मते इरो जितिया एवं सीपीएम बो जितिया इरो जितनाय चिनिति प्रमथानि चिनि महाराष्ट्रनि आशीर्वाद मानि बाय इरो संजय मानिक आने आशीर्वाद माने आने माखांनायया इमो समस्त महाराष्ट्रनि आशीर्वाद बाय महाराष्ट्रनि इमेज बाय महाराष्ट्रनि माखांना नायखौय चिनिति प्रसारक एकमात्र विश्वास जे महाराष्ट्र न चिनिति प्रसारना माथा मानाय बिनि बागैनो चिनिति प्रसारक मुख्यमैनो महाराष्ट्र विश्वास खायनो चिनिति प्रमथा बुदुय एवं যোগদান डेली चिनि ग्रुप दङ इरो 17टा ग्रुप प्रत्येकटा पञ्चायत जों हाबो এই 17टा ग्रुपे प्रत्येकटा जायगायावनो जों जयनिं लामानि जायगा दुरादुरि माखायो बेनि बागैनो जों आसा खायो जेकुनु प्रकारे जोंनि महाराष्ट्रनि महाराष्ट्र चिनिति प्रसारक लगिरनाय होननानै आं आसा खायो Sabrum Nisimi Premanando Tiprane Koktum Srangsati Bushba